وكان حباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة مع أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة مع أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة
متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان محلدون وأبارك وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفروش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء وجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين على سوء الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وظل لا بارد إنهم كانوا قبل ذلك قل إن الأولين لمجموعون إلى ميقات يوم ثم لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون إن كان من المكذبين الضالين ونزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم اللهم انصر وجوهنا باليسار ولا تهنا بالإكثار فنستغزف طالب رزقك ونستعبد رحمتك ونستغل بحمد من أعطانا ونبتلى بدم من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما سدت وجوهنا عن السجود إلا لك وسدنا عن الحاجة إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم رزقا حلالا طيبا مباركا عادته به ومنعنا عشرا ولا تحرم العافيه وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وأين كان وعندما كان وحل بيننا وبين ذلك واغفر عنا أيديهم واصلح عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستحسن بنعمتك إلا بما تحب وترضى برحمتك يا أرحم الراحمين سخرت البحر سخرت السماء إبراهيم وسخرت الجبال وحديد داود وسخرت الريح والشياطين بإذن سليمان وسخر لنا كل بحر ولك بالأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد انصرنا انك خير الناصرين وافتح لنا انك خير الوارثين واغفر لنا انك خير الغافرين وارحمنا انك خير الراحمين وارزقنا فانك خير الرازقين
عهدنا ونجنا من القوم الظالمين وهب لنا ريحا طيبة وانشر علينا من خزائن رحمتك وحملنا بها حمل الكرامة السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا والرحمة في قلوبنا وطهرنا وسلامتنا والعافية في ديننا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون وأسنى على أهلهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم وسطوا ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. لباس التقوى منك إنك على كل شيء قدير. يا سميع يا عليم يا حليم يا عليم يا الله اسمع دعائي بخصائص لطفك آمين. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. يا عظيم السلطان يا كريم السلام يا دائم النعمات يا كثير الخيرات يا واسع العطاء يا غفير البلاء يا واسع يا موجودا عند الشدائد يا غفير اللطف يا لطيف الصنع يا حليما لا يعجل اقضي حاجتي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم ما نحن فيه ونخوف ونتقي برحمتك من أمرنا كله فيسر لنا ما نحن فيه من سفرنا وما نبلغه من حوائجنا. قرب علينا المسافات سلمنا من الخلال والآفات ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ همنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان يا كريم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا لطيف الصنع يا حليما لا يعجل صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المنه فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك ذكرا وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل كبير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير فتيسير عسير عليك يسير. اللهم يا من يحتاج من البيان والتفسير حاجتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام وارحمنا بمنامك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ترجى ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين عز خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومجاز كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وسعة في الجسد وسعة في رزقك وفوزا قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة
wal hath 'ala tamassuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatihi wa thawabihi wa qurbihi. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita di dalam acara yang tidak syak lagi diturunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan pertemuan kita ini kelak dijadikan saksi baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita tergolong orang-orang yang dinaungi di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala di hari di mana tidak ada naungan kecuali arsy Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam sebuah hadis ada 7 golongan manusia yang kelak di hari kebangkitan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala di hari ketika tidak ada naungan, dan di hari di saat itu matahari hanya sejengkal di atas kepala setiap manusia. Di antara 7 golongan itu adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertemu dan berpisah karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk tergolong hamba Allah tersebut yang bertemu dan berpisah karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seperti yang kita rencanakan bahwa di sore hari ini kita akan membaca beberapa nasihat atau wasiat dari para salaf pendahulu kita yang saleh. Kebetulan yang ada di tangan saya ini kitab berjudul Risalatul Mu'awanah karya Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Saya kira yang paling tepat untuk kita bahas dalam waktu yang singkat ini adalah kitab ini. Kita ambil beberapa bahasan yang akan kita bahas berkenaan dengan niat. Karena mungkin timbul pertanyaan, kenapa kita setiap membahas sering berkaitan dengan masalah niat? Karena memang niat ini begitu penting sekali, dan dengan berulang-ulang diingatkan itu nanti akan berbekas di dalam hati kita. Saya baca bahasa Arabnya, kemudian nanti saya terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ta'ala ankum. Qala radhiyallahu anhu al-Imam Al-Allamah Syekhul Islam Qutbid Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi fid darain amin. Faslun wa 'alaika ya akhi fi islahin niyyah wa ikhlasiha wa tafaqqudiha wa tafakkur fiha qabla ad-dukhul fil 'amal fa innaha asasul 'amal wal a'mal tabi'atun laha husnan wa qubhan wa sihhatan wa fasada. Diharuskan bagi kalian wahai saudaraku, kata Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, untuk memperbaiki niat dan menyucikan niat tadi sebelum kalian memasuki suatu perbuatan. Setiap orang melakukan perbuatan tentu saja hadir di saat sebelum dia melakukan perbuatan itu hadir niat, hadir keinginan dari perbuatan atau ucapan yang akan dia utarakan. Nah, niat itu sendiri berbeda-beda di antara yang satu dengan yang lain. Karena itu setiap orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala diperintahkan dia menghadirkan niat setiap dia ingin melakukan suatu perbuatan atau mengucapkan sesuatu kata-kata, sebab niat itu merupakan pondasi dari amal seseorang. Kalau amal seseorang itu pondasinya pondasi yang kuat, maka amal itu akan bermanfaat nanti untuk dirinya. Kalau amal seseorang itu dibangun atas pondasi yang rapuh, maka amal itu ditakutkan tidak akan bermanfaat bagi dirinya, atau yang lebih parah justru berbalik nanti menjadi madarat bagi dirinya, bukan menjadi kebaikan.
Karena itu Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad mengatakan al-a'mal tabi'atun laha. Sesungguhnya amal itu pola pikirnya ini terbalik. Kadang-kadang manusia ini berpikir niat itu mengikuti amal. Padahal sebetulnya tidak. Amal itu mengikuti niat. Amal itu sebagai ekor dari niat. Kepala suatu perbuatan adalah niat, kata Imam Abdullah bin Al-Haddad. Jika akar dari perbuatan itu baik, maka perbuatan itu akan menjadi baik. Jika akar dari perbuatan itu jelek, maka perbuatan itu akan menjadi jelek. Jika akar dari perbuatan itu sah, maka perbuatan itu akan disahkan di dalam agama. Jika akar dari perbuatan tadi rusak, maka perbuatan itu tidak akan sah, akan dibatalkan di dalam syariat. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan di dalam sebuah hadis, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal seseorang itu dengan niat. Amal seseorang itu dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang itu mendapatkan dari amal perbuatannya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Hadis dari Rasul ini menjelaskan innamal a'malu binniyat. Berarti niat itu adalah pondasi dari suatu amal. Tanpa niat maka tidak ada amal. Tidak ada amal. Karena itu kita lihat para ulama menjadikan niat itu termasuk rukun dari setiap ibadah yang akan kita lakukan. La amal bila niat, tidak ada amal tanpa niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, menunjukkan bahwa amal itu mengikuti niat seseorang. Seseorang mendapatkan sesuatu dari perbuatannya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jika niat itu baik, yang dia dapatkan baik. Jika yang dia niatkan itu jelek, maka yang dia dapatkan juga sesuatu yang jelek. Fa'alaika an la taqula qawlan wa la ta'mal 'amalan wa la ta'zim 'ala amr illa wa takunu nawiyan bidzalika at-taqarrub ila Allah wa ibtigha' ats-tsawab alladhi rattabahu subhanahu 'ala al-amr al-manwi min babil minnah wal fadl. Jika kalian sudah mengetahui bahwa amal seseorang itu tergantung dari niatnya. Ketika seseorang berucap, maka ucapannya itu tergantung dari niat dia mengucap. Dan ketika dia melakukan sesuatu, maka perlakuannya itu tergantung dari niat ketika dia melakukan sesuatu. Jika kalian sudah mengetahui ini, kata Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, maka perhatikanlah niat kalian setiap kalian akan bertindak. Janganlah kalian melakukan suatu perbuatan kecuali dengan perbuatan itu kalian meniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mencapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dan mencapai pahala yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah ini telah menyediakan bagi setiap orang yang berniat itu karunia yang begitu besar sesuai dengan kadar niatnya. Semakin besar niat kita, semakin besar pemberian. Niat baik kita semakin besar pula pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada orang yang melakukan niat tadi. Wa'alam annahu la yasluh at-taqarrub ila Allah illa bima syara'ahu ala lisani Rasulillah minal fara'id wan nawafil. Wa qad tu'athiru niyyah as-sadiqah fil amril mubah fayasiru qurbatan lillah min haits inna lil wasa'il hukmal maqasid kaman yanwi bi aklihi at-taqwi ala ta'atillah wa bi ityanihi ahlihi at-tasabbub fi husuli waladin ya'budullah. Ketahuilah
Sesungguhnya mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak mungkin dilakukan kecuali dilandasi syariat yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Setiap orang yang ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mungkin dia menjalankan proses kedekatannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu kecuali melalui syariat yang disampaikan melalui lisan Rasulullah SAW. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, seperti ayat yang sering diulang-ulang. Jika kalian ingin mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, ikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab Allah lah yang menurunkan syariat melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada jalan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali yang sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jalan lain kecuali yang sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang melakukan suatu kegiatan dengan tujuan mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kegiatan itu menyimpang dari yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sama sekali dia tidak mungkin bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mustahil dia bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah sudah menetapkan kunci dan pintu untuk mendekat kepadanya hanya melalui Nabi Muhammad SAW. Kalau ada orang ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mengikuti tata cara yang lain, mengikuti agama lain, walaupun dengan agama itu dia menjalankan dengan sungguh-sungguh, dengan benar-benar, dengan akhlak yang baik, tapi dia tidak menyimpang dengan yang diajarkan oleh Rasul SAW. Agamanya berbeda dengan yang dijalankan oleh Rasul SAW. Tata caranya juga berbeda dengan tata cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka apa yang dia lakukan hanya sia-sia saja, karena dia tidak akan sampai ke jalan Allah. Justru dia akan mencapai ke jalan selain Allah. Jalan selain Allah adalah jalan setan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Nah, karena itu niat itu juga akan berpengaruh di perbuatan yang sesuai dengan syariat yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Walaupun kadang-kadang niat yang sungguh-sungguh itu juga bisa mempengaruhi perbuatan yang mubah, bukan perbuatan ibadah. Niat itu mempengaruhi ibadah seseorang. Kalau niatnya baik, ibadahnya pasti baik. Kalau niatnya jelek, ibadahnya pasti jelek. Walaupun bentuknya ibadah, tapi kalau dilandasi dengan niat yang jelek, maka ibadahnya akan berbentuk sesuatu kejelekan. Niatnya benar, ibadahnya sah. Niatnya salah, ibadahnya akan rusak. Tetapi niat itu kadang-kadang juga berdampak pada amal mubah. Amal mubah itu, perbuatan mubah itu yang kalau kita lakukan tidak mendapatkan pahala, kalau kita tinggalkan tidak mendapatkan dosa. Tapi dengan niat yang benar-benar, yang sungguh-sungguh, perbuatan yang mubah ini bisa terangkat kualitasnya menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala melalui niat yang sungguh-sungguh. Sebab al-wasail, inna lil wasail hukmal magasid. Sesungguhnya alat itu digunakan sesuai dengan tujuan dia digunakan. Dengan tujuan dia digunakan. Hukumnya alat ini